Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Fatada MLA Vijay Sardesai during question hour on Monday accused CM Pramod Sawant of being the first chief minister to cause a loss of rupees 207 crore to Goa Exchequer on Mopa Airport by amending the concessionaire agreement with GMR through a cabinet decision and postponing the 36.99% revenue which was due to state in May 2024 to be paid by them to Goa government to 7th December 2024. Sardesai said this was done due to only 20 days of COVID as cited in the reply of the CM to his starred question. CM could not spell out the revenue Goa would get from GMR except for citing the percentage. Vijay Sardesai says the government does not know the gross revenue of GMR, does not know what revenue we will get and the loss to the exchequer. Coughing up the figures, Sardesai said GMR has stated to its borrowers that its gross revenue would be 960 crores rupees for 2024-25 and hence the loss to exchequer would be 207 crores rupees. MLA Vijay and Carlos also said and CM admitted that GMR had so far not created the green belt around it as per Supreme Court guidelines. Speaker sir, मुख्यमंत्र्यान म्हणले आता की रेव्हेन्यू शेअर जो आसा तो कन्सेशन एग्रीमेंटा भशेनूच केला. गेले असेंब्ली सेशनान स्पीकर सर ह्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू वो मे 31च्यान मेळपाक लागतलो. आतां तांणी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी तो कन्सेशन एग्रीमेंट एमेंड केलो. सो कन्सेशन एग्रीमेंटा प्रमाणे तुमी करूं ना, तें उगीच कानान घालनाका का. आतां हांव तुका विचारतां हो ग्रॉस रेव्हेन्यू तांचो कितलोसो जाता एप्रॉक्सिमेटली, कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा नाल्यार हांव तुका सांगता. स्पीकर सर, हाजे कॅल्क्युलेशन्स जे आसा पळय न्ही तो जे सांगता आतां पर्यंत ग्रॉस हांवें ताका परत सांगलां की एन्युअली पूर्ण ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही वो 36.99% वो सरकाराक येतलो आनी आमी 7 डिसेंबर 2024च्या उपरांत आमचो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा सिव्हील एविएशनचो हो त्यांच्या ऑडिट डिपार्टमेंटा कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसतलो आनी तो रेव्हेन्यू आमचे कडेन येतलो. फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALन सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून. ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमाउंट जाता तो. 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, ताका हांव परत एकदां सांगता, कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस ताका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर ताका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना, दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. Bureau Report for Herald TV. Horticulturists at Farmagudi and in other parts of Goa who cultivate crops on the hill slopes have suffered heavy losses due to incessant rains. However, they have no property ownership documents or Krishi cards. Members across party lines raised the issue in their constituencies during calling attention motion on Monday. Chief Minister Pramod Sawant assured that he would give fixed special assistance to such horticulturists under Chief Minister's Relief Fund by Ganesh Chaturthi. When Kurchodem MLA Nilesh Kabral raised the calling attention, he suggested that the ZAO should meet these horticulturists, inspect the damage and government should give compensation. Fatada MLA Vijay Sardesai suggested the adoption of restructured weather-based crop insurance scheme as adopted in Kerala by notifying which crops will be covered due to weather conditions. CM said he would think of adopting the insurance scheme in the long run. Cultivators, especially seasonal traditional cultivators of Farmagudi, Bandwara, surrounding areas of Ponda and Kepa Taluka, not being the original owners of land due to washing out and damage of seasonal crop like cucumber, bitter gourd, rigid gourd, brinjal, radish, pumpkin, jasmine flower, etc. Due to heavy rainfall for the last 15 days, being the only business of local people and they being dependent entirely on this seasonal earning, the steps government intends to take provide
financial assistance to these local traditional cultivators. ही स्कीम म्हणतात रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इन्शुरन्स स्कीम म्हणून. दिस स्कीम इज इम्प्लिमेंटेड इन केरला आणि इन्शुरिंग एजन्सी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया म्हणून ही इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी आहा. ताजी फर्मागुडे वयली एरिया आयडेंटिफाय केली, ती एरिया इन्शुअर केली फॉर दोज फार्मर्स. आता प्रोसेस स्पीकर सांगता, गव्हर्मेंट ऑफ केरलाज एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट अँड फार्मर्स वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणून आहा, तांणी एक नोटिफिकेशन काढला. हे नोटिफिकेशन हांव टेबल ऑफ द हाऊस प्रेजेंट करता आणि मुखेलमंत्र्याक दिवचें. येस एक स्पीकर सर, एक मिनिट, कशें करप तें सांगता. एकूच मिनिट आयक, नाजाल्यार कितें जाता आमी उलयतले, आमी तांची सहानुभूती घेतले आनी काम कांय जावचें ना. स्पीकर सर, सगळे शेतकरी इन्क्लुडींग शेअर क्रॉपर्स, टेनंट फार्मर्स, ग्रोईंग नोटिफाईड क्रॉप्स म्हळ्यार कितें, फर्मागुडे नोटिफाईड क्रॉप कितें, पिपऱ्यो नाजाल्यार कितें घोसाळीं, तीच ही नोटिफाईड एरियाज आणि नोटिफाईड क्रॉप्स जे इन्क्लुडींग चिबडां आसतली, बाकीचे कितें आसतलें जे थंयच विकप, थंयच लागता आनी थंय विकपाक येता ते. हांचो एकदां आतांच तेंच्यांनी वचून सर्वे करून तांची नांवां सयत घेवचे. आनी आतां लॉस तेंचे व्हेरीफाय करप हें खूब कठीण आसा, कोणाचे कितले एवरी वर्साक तितूर कठीण आसा. बट ऑन एन एवरेज एक इक्वल एमावंट हांव ना जाल्यार म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान कदाचित जर दिवपाक प्रॉब्लेम आसतलो, कदाचित एलोकेशन नासतलें, हे ते सगळें कन्सिडर करून हांव सीएम रिलीफ फंडांतल्यान तरी एक एमावंट तांकां म्हणजे जाता. परत हांव म्हटलं की चवथीच्या पयलींच दिता तांकां, बट व्हेरीफाय करपाक थोडोसो टायम वयतलो. त्या सगळ्या लोकांक सरसकट जे आसा पळय गेल ते वर्साचो हा तो पेंडिंग एक मिनिट एग्रीकल्चरांतल्यान कोणाचे गेल्ल्या वर्साचे उरला पळय न्हू, ते तेंचे ऑलमोस्ट क्लियर करपाक लायता, ते उरचे ना. Bureau Report for Herald TV. Concerns have raised over the alleged harassment done by the taxi operators by charging high rates to the tourist. There are also allegations of them harassing the app-based taxi operators and tempo and minibus operators. They have also threatened to drop tourists at Mopa toll point in case toll is collected from them. Is this because of the political association they have with politicians? In this edition of Street Voices, Herald TV asked people of what do they feel about taxi operators causing inconvenience to people, mainly due to the politicians' affiliation they have. See, TTA's stand is very clear. We believe in competition and it being a free market. Anyone who you go all over the world today, anywhere, technology is a key part of transportation, whether it be Europe, Bombay, whatever. Goa can't be left behind. Our stand is that all technology-based solutions should be allowed. We are again requesting the taxi drivers, if you do not want outside apps to come in and all, please start your own app. With technology, transparency in pricing comes in. You can pre-book and you know what you're paying. Okay, but taxi operators feel that they can inconvenience people mainly because the politicians are with them. Yeah, I think taxi operators are very well organized as unions, and they're very good at organizing and coming on the streets. And seeing that mostly politicians get scared and back off. This has largely been noticed by coastal MLAs. What they are losing sight is that consumers are getting a very bad experience. It's not only tourists. If a local person wants to go by taxi somewhere, rates are mainly unaffordable. See, the question put before me is whether the taxi drivers who are today, I would say, agitating for their rights, don't they be justified in putting people inconvenience at the toll naka, especially at the Mopa toll naka, because they have the supports of the MLAs or politicians. My first reaction would be that the taxi drivers of Goa are Goan taxi drivers are well aware, they are not novices. They have seen how these MLAs have played to the gallery. Till today they have played, they have gone forward, they have come backward, and they are promising, being in the government. Now the question I am trying to make is, by putting people to inconvenience, will the taxi drivers manage to achieve their goal, or on the contrary, they will get public sympathy against them or public sentiments against them? All I believe they should do is fight for their cause. I myself believe
that in the present tight economical scenario, businesses are crushing, the taxes are increasing, therefore business is decreasing. In such situations, they have to be given some relief. And yet taxi-वाल्यांनी, believe me or not, गोयच्या इकॉनॉमिकाक कंट्रीब्यूट केले. तांच्यांनी सरकाराकडे जॉब मागूंक ना. तांच्यांनी सरकाराक हातभार लायलो, मदत केली की गोवा प्रगतशील जावचो म्हणून. आता मदत कशा पद्धतीन? टॅक्सी चलोवन तांच्यांनी आपली फॅमिली पोसली, भुरग्यांक शिक्षण दिलें, चलयांची लग्नां केली. तांचे भुरगे, काही भुरगे आता दोतोर सुद्दां जाल्ले आसा. सो आमचें म्हणणें अशें आसा, म्हजें म्हणणें अशें आसा की जे कोर बिझनस आसात पळय, तातूंत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जी ढवळाढवळ करूंक सोदता पळय ती ताणें बंद करची. In a tragic incident, canoe capsized off at Kolva beach on Monday morning and 13 fishermen, including helpers, were rescued successfully. Currently, the victims are undergoing treatment at SGDH. On Monday morning, an incident was reported at Kolva beach of a canoe being capsized off in the sea. 13 victims were rescued successfully, including fishermen and helpers present on the boat. As per sources, the motor of the canoe stopped working, which led to the canoe to capsize. Local fishermen rushed to help the drowning fishermen. Luckily, no fatalities were reported. All the 13 victims are undergoing treatment at South Goa District Hospital. More details are awaited. Fatehpur MLA Vijay Sardesai has stated that the sunburn is not part of our culture, nor is a part of any country's culture. He further adds that claiming sunburn is Goa's culture is a fact that is indigestible. Gram Sabhas across South Goa have also passed resolution opposing sunburn. Sunburn was also opposed by Vasco residents and also by the Vasco MLA Krishna Daji Salkar and Benaule MLA Venzi Viegas. Program sunburn misplaced priorities of not knowing what is Goa's culture. But Goa's culture fusion culture आसूंक शकता. Fusion म्हणजे in the west and the east. कार्नावाल आणि शिगमो हे म्हणून पूण सनबर्न हे आमचे कल्चर जालें हें म्हाका खबर नाशिल्लें. हांव वाचतालो पळोवपाक की EDM म्हणटा तें खंयच्या देशाचें कल्चर वा प्रदेशाचें कल्चर जावंक शकता हें म्हाका खबर नाशिल्लें. कित्याक हाजे परस व्हडली फेस्टिवलां जातात. टुमोरोलँड म्हणून बेल्जियमाक जाता. तांचे गांवांत वचून हांवें चॅक केलें की तांचे कल्चर EDM काय तेन्ना तशें कांयच रेफरन्स ना. गोंयची संस्कृती हें सनबर्न आनी सनबर्न ऑर्गनायज करता हरिंदर सिंग परसेप्ट म्हळ्यार परसेप्टान ऑर्गनायज केल्लें सनबर्न ही आमची संस्कृती. हें म्हाका पचपाक कुस्तार जालें. नॉट पॅलेटेबल. हाजेर आज आर्ट एंड कल्चरान सारकें विस्तारान आमची एक्चुअली संस्कृती कितें. The residents of Vasco on Monday opposed the proposed Sunburn Festival in South Goa and submitted a memorandum to the Mormugao Deputy Collector. They stated that the EDM is spoiling our culture and is a festival of drugs and prostitution that will ruin Goans. साउथाक सनबर्नाक खूब विरोध जाता. तुमची कितें भूमिका आसली? अजूनपर्यंत कॉन्क्रीट कांयच ना. फक्त खंयचे प्रेस रिपोर्टाचेर न्यूज आयिल्ली ताचे वयल्यान सगळो पंचायतीन ठराव केला की दिस टाइम लोकांक नाका जाल्यार तांचे हें काल पंचायतीने ठराव घेतलाय काय? तुम्ही लोक पात्रांव नाही लोकांक नाका जाल्यार नाका. तुका नाका नाका लोकांक नाका जाल्यार कितें आमकां जालें? लोकांक म्हण तुका वन ऑफ द वोटर आमकां लोकांक निवडून दिल्यार तांचे हें मांडपाक. सपोज लोकांक खंयची गोश्ट नाका ती म्हाका आवडून कितें फायदो? लोकांक नाका जाल्यार नाका. सो तुमी लोकां बरोबर सनबर्नाच्या विरोधान अशें म्हणटा. कंट्रोवर्शियल फेस्टिवल तो पयलीं इट वेंट ऑल ओवर इंडिया. खंयच तांकां जागा मेळ्ळो ना. ते फायनली पुना लँड जाले. पुना तेणी 3 एपिसोड केले आनी पुनांतल्यान लोकांनी तांकां धांवडायले बिकॉज दे सॉ द प्रोस्टिट्यूशन गोईंग ओवर दे ड्रग्स लिकर मॅनेक एवरीथिंग. फायनली गोवा इज अ सेफ हेवन बिकॉज थँक्स टू आवर पॉलिटिशियन.
ते 24 देखून ते परमिशन 24 आवर्सान देखून ते परमिशन दितात. पूण म्हाका न्ही तुमकां जर कितें करपाक जाय जाल्यार पांयाची काती झलोवन देखून गेल्यार तो कांयच जायना. सो एज ए गोवन we are condemning the move by the EDM organizers to announce in advance the venue and allegedly selling the tickets online. रोहन गावंडे म्हणटा ना आमकडे काय येवं ना हो आमचो IDC चेअरमॅन रेजिनाल्ड म्हणटा ना आमी दिवं ना बोबली जाल्यार हाऊ डीड दे हॅड द ऑडिसिटी टू अनाउन्स द फेस्टिवल. म्हणजे हांगा अशें जाल्लें आहा गव्हर्मेंट म्हणटा तुका मारलेल्या भाशेन करता आनी आमी रडलेल्या भाशेन करता आनी फायनली मागीर तें सगळें साधन वयता. सो दीस शूड बी वाय EDM पयलीं सद्याक वाय प्रमोट गोवन कल्चर हॅव गोवन कल्चरल फेस्टिवल इन अ मास वे कित्याक ट्रेडिशन आमची मोरत वयता. सो it is a strong objection from our side. We are in support of all the other NGOs who are objecting to it. मीटिंग जाल्ली तेन्ना आमी भरपूर कितें जालें तें पळयलां ड्युरींग द विकेंड आनी जे आमगे गोंयचे CMानूय उलयलां आनी ही सेड दॅट सनबर्न असले इश्यू असले इव्हेंट जावपा जाय आनी दे ब्रिंग अ प्रायड टू गोवा. आय थिंक इट इज अ शेम आनी इट इज अ शेम दॅट when all the people of Goa are saying that we do not want events, आमकां drugs हाडटा ते इव्हेंट नाका आनी कसलोय तूं फॉलोईंग आसलेलो तूं ग्रूप हाड इंडिविज्युअल्स हाड आर्टिस्ट हाड कोणाकूय हाड पूण असले इव्हेंट जे ड्रग्स प्रमोट करता आमगे भुरग्यां पाड करता तसले तूं ड्रग्स आज हाडनाका. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस पास्ट MLA पाणालेचो तेणी खूद सांगलेलें की आपल्यागेलो चलो देखून तितून पडलो आहा म्हूण तुमकां याद आसतली जेन्ना आमदाराचे भुरगे देखून अशें करून पडटाय असले हितून जाल्यार तुमचे हे ड्रग्स म्हणटाय ते असली फेस्टिवलां प्रमोट करपा शिरीपणां आमगे जायत्यो पंचायतींनी आयतराक काल दे हॅव टेकन रेजोल्युशन ग्रामसभा रेजोल्युशन दॅट दे डू नॉट वॉन्ट द सनबर्न इन सावथ गोवा. तेच भाशेन आमी आमगेले सगळे स्टँड क्लियर केल्ले हे आसतनाय हो सरकार मुखाय इज ट्रायंग टू पूट फ्यूल एडिंग फ्यूल ऑन द फायर म्हणून ते भाशेन फ्यूल एड करता आनी गोंयकारांक मुखाय इन्स्टिगेट करपा जाय म्हणून थिंग वचोन म्हणटा की सनबर्न असले फेस्टिवल जाय. सो वी कंडेम दीस कायंड ऑफ बिहेवियर ऑफ दीस गव्हर्मेंट फॉर डुईंग दीस बिकॉज लोकां जनतेक जे नाका ती वस्तू A total of 18 Gram Sabhas have passed resolutions to give a place to Romi Konkani in Goa's official language act. These Gram Sabha meetings were held on Sunday. These Gram Sabhas include Nashanola, Kamulli, Sukur, Bastora, Carmona, Nuve, Kelosi, Resmagus, Gram Sabhas, etc., which have agreed to support and promote the Romi Konkani language. As of date, 33 Gram Sabhas have passed such resolutions. काल गोंयच्या साबार गांवांनी ग्राम सभा जाल्यो. हातूंतल्या 18 ग्राम सभांनी गोंयच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर जी वणीत जाल्या ती सोंपोवची म्हूण सांगून थाराव पास केल्यात. हे थाराव आतां ह्यो पंचायती दिल्लींत लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कमिशन आनी गोंयांत मुखेल मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाका धाडून दितल्यो. फुडाराक जे ग्राम सभा जावपाच्यो आसात तातूंत असले थाराव येतले. ग्लोबल कोंकणी फोरम हाणें गोंयच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्या ती सोंपोवंक आपणाचो वावर चालू केलेलो आसा आनी कालच्या दिसा ग्राम सभेंत जे थाराव घेतल्यात ते ह्या वावराचो भाग आसा. गोंयच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर ओनीत जाल्या म्हूण सरकाराक भरपूर खबर आसा. देखून कोंकणीचेर रोमी लिपींतल्यान कोंकणी भाशेची उदरगत करूंक कोंकणी भास सांबाळूंक आनी ती फुलोवंक वावरतल्यांक तांची तोंडां बंद करूंक सरकार भीक दिल्ल्या भाशेन अनुदान वो ग्रांट्स दिता. फाटल्या 3 आयतारांक 30 आनी 3 गांवच्या पंचायतीच्या ग्रामसभेंत रोमी लिपीक देवनागरी लिपी वांगडा एक सारको मान स्थान सन्मान मेळचो म्हणून थाराव पासार केला. वालोर ह्या 30 आनी 3 गांवच्या ग्रामसभेक. आतां रोमीचो प्रश्न कितें? रोमी वापुट्टल्यांक सरकारी अनुदान मेळना
रोमी लिपी वापरतल्यांक सरकारी पुरस्कार मेळना. रोमी लिपी बरयतल्यांच्या पुस्तकांक मान सन्मान मेळना हो प्रश्नय. प्रोस्ट कोंकणी बरोवपी म्हूण मानून घेवपाचो. जे मेरेन कोंकणी मिन्स कोंकणी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट ही वोड राजभास कायद्यांत आसतली ते मेरेन हें उणेपण आसतलेंच. भारताचें संविधान इक्वॅलिटी ह्या तत्वाक हे तत्व म्हणटा आमी फंडमेंटल रायट. लिपीचेर स्टेटस मेळना आमी खूब दुखी जाल्या आनी काळजान आनी मनांतल्यान आमी हें दूख भोगता आनी ओपन बरे काळजाचे मनीस म्हणून हें दूख सोंसता. आतां रोमी लिपी स्टेटस मेळना सारकें, पूण सरकारान 33 वर्सां आदीं कोंकणीक स्टेटस दिल्लो आनी तांकां सगल्यो सवलत्यो फॅसिलिटीज मेळपाच्यो तांकां मेळटा. कोंकणीन दिला पळय तो देवनागरीन दिला. आनी आयज तुमी पळयलें जाल्यार रोमी कोंकणी रोमींतल्यान बरोवपी आनीक वागपी खुबशे आसात. आयज कोंकणी रोमींतल्यान फुडें वचपी पयले सुवातेर आमचे धर्मीक भाव याज्ञीक भाव हांणी फुडें वयल्यात. दुसरे आमचे तियात्रीस भाव आनीक फुडें जे कोण बरोवपी आहात त्यान म्हाका दिसता रोमी लिपीक आमकांय इक्वल, कित्याक गोंयां शांतिकायेचें आनीक बरे सादारणान आमकांय इक्वल रायट दिवचे ही आमची मागणी. हे दिसांनी भरपूर चर्चा चलता रोमी लिपीक इक्वल दर्जो दिवचो म्हण, सेम टू सेम स्थान दिवचें म्हण देवनागरी बरोबर. सगळ्याक चर्चा चलता, जावं सोशल मिडियान जावं बाजारांनी टिंट्यांनी ग्रामपंचायतींनी एसेंब्लीन सगळ्याकूच हो आवाज. आनी कितें मागतात आमी सेम गोंयकार जे कोंकणीन झगडलेले, जे देवनागरीवाल्यांनी आमी रोमी लिपीन बरोवपी आनी उलोवपी आमी बाराबर झुजले कोंकणी पासून. पूण झुजोन जैत मेळले म्हणटोच हे थोडे कुसलेले मनाचे कुसलेले काळजाचे विकाडी मन घेवन तेमी रोमीन बरोवपी आनी उलोवपी लोकांक भायर मारले बाय इन्सर्टिंग अ क्लॉज कोंकणी मिन्स कोंकणी ओन्ली इन देवनागरी म्हणून. हें बरोवपाची गरज नासलेली, कित्याक जेन्ना आमी झगडले कोंकणीक आमी देवनागरीवादी आनी रोमी लिपीवादी म्हूण झगडोंक ना, जाल्यार हो भेदभाव कित्याकूच केलो. जे फॉल्ट जो आमचो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा, देर वॉज अ डिस्क्रिपन्सी. आमकां रोमी कोंकणीक ताणें इक्वल स्टेटस दिवंक जाय देवनागरी एज इक्वल टू देवनागरी, वीच वॉज नॉट डन. So we are demanding that we should not be discriminated. Romi Konkani population is quite a large population. आमचे कितली तरी डेलीज आहा, न्यूजपेपर आहा आनी कितले कितले आहा. सो आमचें म्हणणें एकूच की आतां फाटीं पयलो आसतलें एक MLAन एक प्रश्न घातलो की वेदर देर इज अ प्रपोजल ऑफ द गव्हर्मेंट टू गीव इक्वल स्टेटस टू रोमी. म्हाका जाल्यार दिसता की हो प्रश्न असो जावपाचो न्हू. म्हाका जाल्यार दिसता की गव्हर्मेंटाशी आमी विचारूंक जाय की whether the government feels that constitutionally we are discriminated. म्हणजे थंय कितें जाता, थोड्यांक रोमी स्क्रिप्टाक इक्वल स्टेटस दिवंक नाका, सो दे आर एक्सरसायझींग देयर पर्सनल वील. पूण कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता, कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा की डिस्क्रिमिनेशन करूंक जायना. Leader of opposition Yuri Alimau called on the archaeological minister Subhash Faldesai to notify important historical sites including the Chieftains Memorial at Konkoli. Faldesai said only sites which are over 100 years can be notified as historical monuments. Yuri asked for amending of the act and notifying the Chieftains Memorial. He also pointed out that these sites were used for drinking and gambling. KP MLA Alton DeCosta called for preservation of the Kabuderam and Betul forts. Anik tejer ami je letter ahle speaker sir representation urging government to notify लोहिया मैदान, आझाद मैदान, चिफ्टन मेमोरियल आणि मार्टियर्स मेमोरियल आणि पत्रा देवीन आसोलना. स्पीकर सर हेजेर तुम्ही
आन्सर दिला की यू हॅव नो इन्फॉर्मेशन. The Goa Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rules 1980 जे मॉन्युमेंट्स आसात, एन्शंट्स हे आसात, मॉन्युमेंट्स आसात, ते प्रिजर्व करपाक जाय. दॅट नीड्स टू कंप्लीट 100 years. If it is below 100 years of age, then it doesn't come under our purview. आता कुंकळेचो जो स्मारक आसा, म्हणजे चिफ्टन स्मारक जो आसा पळय न्ही, वो तो म्हणटा ओके, ताच्या खातीर ताणें आतांच म्हणजे लेटर धाडला. स्पीकर सर, थंयसरली जागा जी आसा ती खूब लिमिटेड जागा आशिल्ली. तेणी एक्झॅक्टली फुडल्या हाज्या पयलीं PWD कडल्यान हांव जो ब्युटिफिकेशन धाड PWD तुगे इंजिनियर येयलो चॅक करपाक, काय जायना. हे ऑर्सा होण तूं स्पीकर सर, ताका जो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय तो प्रोसिजर फॉलो करून ताका ज्या पद्दतीन थंयसर युरीक जाय तशें न्ही, ते ज्या 16 महानायकांतल्या सोळ जायचो हें कितें CM 16 जा दिसती पण तुजे बारा इतले. आता ह्या फोर्टाचेर जेन्ना आमी वतात ती अजून पर्यंत आमच्या गोवा सरकाराच्या ताब्यात ना. पार्ट ऑफ द एक्सेस इज ब्लॉक्ड बाय सम अदर तुजे प्रायवेट ओनर्स आणि दुसरे आसा ते आमच्या कस्टम्सा कडेन आसा. आमच्या डिपार्टमेंटान कस्टम्सा कडेन पत्रव्यवहार 2 फावटी केल्लो आसा आणि वी आर एक्सपेक्टिंग आमी जेन्ना पळय मुख्यमंत्री वतले आणि तातूंतल्यान हो ताजेर मार्ग काडटले आणि निश्चितपणान वो जो बेतूल फोर्ट आसा ताचे हे जातले. The Gopakapatnam port, which has a rich historical heritage dating to between 100 BC and 1469 AD, is getting submerged during high tide. The issue of restoration of this port of the then capital city of Goa is pending since 2012, when it was raised by Sant Andre MLA Vishnu Wagh. In the present attempt, the restoration is pending since 2018. It was again raised in the assembly in 2023. And the same answer has been given in 2024. Sant Andre MLA Viresh Borkar observed, saying the archaeological department had stated in 2023 that the issue is pending with the National Institute of Oceanography for their opinion. The Department of Archaeology had given permission to Marine Archaeology Department of National Institute of Oceanography for exposition excavation program in 2018 and 19 at Gopakapatnam, Goa. स्पीकर सर, आता हो उत्तर जो दिला हांव मुद्दम रीड कित्याक केलो, म्हाका एक अनस्टार एलक्यू आसलो म्हजो, एलक्यू नंबर 83 25/7/2023 हे केल्लो. आता सेम आन्सर स्पीकर सर कॉपी पेस्ट केला. आणि स्पीकर सर त्यांचो एक लेटर आसा. स्पीकर सर मिनिस्टरान सांगला त्या भशेन चुकले आसतले म्हणटा, पण हांव मुद्दम म्हाजो स्पेसिफीक आता कित्याक सांगपाक सोदता की गोपाकापट्टणम हो मेन्शन आसा, महाभारतान पासून मेन्शन आसा खंय, रामायणान पासून मेन्शन आसा खंय. आनी हांव सांगिना, हिस्टोरियन डॉक्टर A.S. अटलकर सांगता. आता हिस्टोरियनान सांगलेले आसा आणि हेजेर रिसर्च जावपाची खूब गरज आसा आणि हेजे उल्लेख जो आसा गेले ते 2 वर्सांनी हांव कंटिन्युअसली करता. स्पीकर सर, म्हाजो स्पेसिफीक जो क्वेश्चन आसा तो म्हणजे आता 25/7/2023 म्हटल्यार जुलयान 2023 आमी हे स्टेप्स घेता म्हणून सांगलेले डिपार्टमेंटान रिगार्डींग गोपाकापट्टणम रिसर्च करताले कन्जर्व करपाक लागून जावं तेजो फुडलो प्रोसेस कितें आसलो तो. सो म्हाका विचारपाक जाय की अजून पर्यंत कितें जालां. आनी दुसरें म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन एम्पल अमाउंट स्टाफ आसा काय कितें हे रिसर्च करपाक लागून. तुमी लेटर बरयला म्हणटा, अजून पर्यंत NIOचे काय सबमीट जावना, अवेटिंग फॉर द रिप्लाय म्हणून येयला. हेज्या पयलू विष्णू सुर्या वाघानूय हो विशय काडलेलो 2012 आनी तेजे नंतर कांय जाल्लें ना. आनी आतां परत 2018 परत तो हे लेटर आसले तेजे आनी NIOन रिपोर्ट करपाचें म्हणून अजून पर्यंत येवना. सो म्हाका उत्तर जाय, स्पेसिफीक उत्तर जाय की बाबा केन्ना पर्यंत जातलें. हे डिपार्टमेंट आशिल्ले ते पयलीं एकच आशिल्ले, आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी, आनी स्टाफ आशिल्ले ते जॉयंट आशिल्ले. आतां हे डिपार्टमेंट आसा ते आर्किओलॉजी सेपरेट जाल्ले आसा. आमचे स्टाफ परत एक फावटी आमी घेतलेच, पूण कितलेय स्टाफ घेतले जर जाय जाल्यार गोंयाक एक्सपर्टायज ह्या हातून भितर आमकां करपाक मेळचेच ना. कारण जे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी आसा हे एक्सपर्टायज तांकां आसा आनी आमी तांकां ओवररूल करपाक शकना. Bureau Report for Herald TV. That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.